Kaway, kaway. Shout out. Shout out. Ayun. Bali basketball lang pupuntahan nyo eh. May kina-comment pa. Mamaya nyo na paluin na pag-uwi. Huwag masakit ha. At least basketball lang pupuntahan eh. Oh, dyan na kayo ha. Arden. No, yun. Parjun. Tapos new tropa. Pangalan po. Jok. Ayun, no. Okay. Bagong member. New member. Oh. Ikot ko muna ha. Yan. Arden, Joey Boy. Komang. Chakon. Diter. Pinasa ni Diter. Tinira ni Komang. Op, tinira ni Joey Boy. Ay. Yun. Oh, banglo. Op. Ito ko. Yan o. Tropa pits o. Narating lang o. Props. Ito rin sa akin, parang dyan. Parang dyan. Sabi niya allowance na. Sige, usap muna kayo. Hindi yung haba ng shirt. Kasi Joey Boy. Chakon. Diter. Anong oras na? Medium. Pero pwedeng adjust to, medium to. Tapos pwedeng extend. Oh, balik ka uli ako sa Kabataan Sunday Club. Oh, anong mako-comment nyo? Oh. Wala munang palo kayo. Walang palo kayo, wala daw po ba? Ayo. Yung isang ngataw, sagutin mo na. Kung mawawala man yung 20, nasa bulsa ko na. Ayo. May suspect ka agad. Ayan. Oh, Joey Boy, laban na si Joey Boy ah. Kuya Joey Boy. Laban. Saktan nyo ah. What? Ay, wala siya. Ayaw mo! Bilang angin yan! Libre tayong supreme! Ayun oh. May ebidensya oh. Paripawan. Nandiyan dyan na pala paripawan. Paripawan, ano mo na? Sama na ano? sige, i-complete na muna natin para makalaro itong mga ano. Mamaya, palit. So sige, buo muna kayo. Takon. O, bibidyoan ko muna yung laro nyo. Sige, kayo muna. Buo muna kayo. Ayaw nyo ano, tsako na pinaka ano. Yung pinakatatay. Ito yung tsako na ano, na bata. Kuya! O sige, bibidyoan ko muna kayo ha.